Yuk, gas. Warrior Boots. Karena gue tahu Akai punya sepersekian detik buat menghilangkan efek stunnya. Na baka ito ay slot bug. Ang suspetsya namin, baka si player number 1 or yung nasa slot 1 ay hindi talaga makakatakas or makakapag-flicker out. Ya sabar ya bocil draft ya. Kay Akai. Dito nga, S1 yung Barats at hindi talaga siya nakatakas. Pero yung Claude na nasa slot 2 ay makakatakas or makaka-ultimate habang ipit-ipit ni Akai. Tentu bisa. Makatakas gamit ang skill 2 kapag ikaw ay naipit ni Akai. Oh. So halimbawa, nasa slot 2 ka, tapos nag-switch yung kakampi mo, napunta ka sa slot 1. Wala na, hindi ka na makakapag... Kagak, ini akal-akalan doang. Ngebug. Kalau misalkan main di atas, tidak bisa kena ulti Akai. Akal-akalan doang. Cok apa lagi nih? Yuk, gas. Warrior Boots. Karena gue tahu Akai punya sepersekian detik buat menghilangkan efek stunnya. Makan tai slot 2, slot 1 gak ada anjing bug-bug kayak gitu. Akal-akalan ini doang, Cok. Akal-akalan apa? Skill isu. Yuk. Oheb was right, brother ya. Oheb was right.